फिर उन्होंने बेचारे ने एक बात की, कहते मैंने असल में ख्वाब एक देखा है बड़ा अच्छा। इंशाल्लाह। मैंने कहा ख्वाब क्या है? कहते मैंने देखा मिर्ज़ा जी लेटे हुए हैं और दार मदार फरिश्ते हैं, उनको खूब मार रहे हैं लातों से और जो भी है नेज़ों से ये वो, और उसको घसीट के वो जहन्नम जो है फेंक देते हैं। तब मुझे समझ में आ गया कि ये बंदा जो है इनको फरिश्ते नज़र आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा वली होगा। कहते इसकी क्या ताबीर होगी पीर साहब? मैंने कहा मेरे पास बड़ा अच्छा ताबीर है, अगर मान लो तो। कहाँ बता दीजिए। मैंने कहा देखें ख्वाब हमेशा उल्ट है, असल में फरिश्ते तुझे लेकर जा रहे हैं, अपनी इस्लाह कर लो। ये मैंने कहा बस इतना ही कहना था, तो मेरे बेचारा वो चला गया। आपका क्या ख्याल है, उसका ख्वाब का यही ताबीर नहीं होगा जावेद साहब? मेरे ख्याल में दोनों को ही के साथ ऐसा ही होगा। मुझे तो उनका लग रहा था इतना बड़ा झूठा। वो इशारा था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसे खामखा आके झूठ बोलना, लोगों को के खिलाफ बातें करना और अपने आप को मुजाहिद और ख़त्म नबूवत का मुजाहिद बता देना, बड़ी शर्म की बात है। शोएब राजा के साथ आपकी बात हुई है डायरेक्ट यहाँ आपकी ब्रॉड पर? नहीं, मेरे तो नहीं, मैं वो शोएब राजा का नाम ले रहा था। मुझे मालूम है उन्होंने नहीं कहा होगा, वो आदमी झूठा था। शोएब राजा जी बोलने वाले का नाम किसी ने याद रखा? शार्प शूटर भाई आप थे, चौहान साहब भी थे, अकबर साहब भी थे। मैंने ऐसे लोगों का नाम तो याद नहीं रखता, लेकिन थे कोई बड़े बन के आए हुए थे। चौहान साहब आपने नाम देखा था उसका? अच्छा साहब, ये आवाज़ किसकी आ रही है? पता नहीं जी, बोले। जी सर, ये जो नीचे जो है ना, ये आईडी से मोहम्मद आईडी से बंदा, ये मिर्ज़ाई, और इसने अस्कानी की बराड़ पे कल बहुत ज़्यादा शादमियत की है, बहुत ही ज़्यादा। हुसैनी के रोड पे? हाँ जी 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 जी। तो मतलब बयान के काबिल नहीं है ऐसे जो अल्फाज की। आपका क्या इरादा है, क्या कहना चाहते हैं? ब्लॉक करना चाहते हैं? हाँ जी, इसको ब्लॉक कर देना चाहता हूँ। तो कीजिए। तो शार्प शूटर भाई मुझे एक बात बताओ, इधर तो एक स्टैंडर्ड आपने रखा हुआ है, तो जो हमारे भाई शातिमों को उठा के उनसे गप्पे मार रहे, इस बेचारे को क्यों उतारते हो? ये अगर अल्लाह ने नाखून दिए हैं तो लहो लोहान मत कीजिए ना इसको। इनको भाई उनको बोलने तो क्या मसला है? देखें, ये हमेशा वो बात करता है जो मौके के मुनासिबत के मुताबिक नहीं। भाई देखें, ये बंदा ऐसा है कि हर जगह हम लोगों ने इनको ब्लॉक किया हुआ है। ये जाकर कादियानियों में बैठ रहा है, अभी जाकर शियों में बैठ रहा है, जाकर मुलहिदों में बैठ रहा है। कल मैं देख रहा था, कहूँ कहते मुझे हर जगह ब्लॉक करते हैं आज भी। भाई उनको बोलने दो, गाली तो देता नहीं, उसको बोलने दो। नहीं पीर साहब, ये कितना बड़ा इल्ज़ाम है कि हम लोग गुस्ताखों को उठाकर उनसे गपशप करते हैं। ये छोटा सा इल्ज़ाम है, कोई मसला नहीं। आपके लिए, आमिर भाई के लिए, ज़िया भाई के लिए, अच्छा कोई मसला नहीं है। हाँ, हमारा अपना भाई है ना। अगर आप इसको धुतकार रहे हैं, आजकल ये पता कहाँ कहाँ जा रहा है मैं जानता हूँ, पीछा करता हूँ। जाने दें, ये है ही वो। नहीं, अपना भाई है, वो तल्ख बातें कभी कर जाता है। अच्छा, लेकिन उसको जिसको अभी तक ये नहीं समझ आई, ये कहता है कि अगर सहाबा ने कोई अमल किया था तो वही अमल अगर मैं आज करता हूँ तो मुझे सवाब ज्यादा मिलना चाहिए सहाबा से। जिसको आज तक ये नहीं समझ आई उसको और आप क्या समझाएंगे? लेकिन वो उनकी गलती है ना, उनका गलत फहम है ना। उसको कहेंगे भाई सहाबा के बारे में नबी ने ये फरमाया कि उहद जितना जो है पहाड़ जितना आप सोना खर्च कर दें अल्लाह की राह में, तो सहाबा के मुश्त बराबर नेकी के वो मुकाबला नहीं करेगी आपकी वो हदिया जो उहद जितना पहाड़ सोना है। तो सहाबा का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता ना भाई। लेकिन उसको समझ भी नहीं आ रही, वो समझना भी नहीं चाहता। वो यही सवाल अगर अगली ब्राड पर कोई उससे पूछेगा, वो फिर वही जवाब देगा, बिल्कुल मेरा अमल ज्यादा फजीलत वाला है।
ٹھیک ہے, اس سے تو وہ اسلام سے نہیں نکل جائے گا نا, اس کی وہ غلطی ہم کہیں گے بھائی آپ غلطی پر ہیں, ایسا مت کیجیے, بس کم از کم شاطمیت تو نہیں کرتا نا, صحابہ کی شاطمیت نہیں کرتا, نبی کی معاذ اللہ گستاخی نہیں, نہیں یہ بھی ایک کرتا. طرح کی شاطمیت ہی ہے نا کہ جس کی چیز کا وجود ہی نہیں. چلے ٹھیک ہے, میرا تو یہی خیال تھا کہ جب تک وہ زیادہ نہ کرے تو اس کو نہیں میوٹ کر دینا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے, یا زیادہ کرے تو ٹھیک ہے, وقتی طور پر غصہ آ جاتا ہے. ابھی تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. نہیں پیر صاحب کوئی ابھی یہی بات وہ کرنے لگا تھا کہ آپ لوگ گستاخوں اٹھا کے ان سے گپیں لگاتے ہیں, یہ بات یہ آج کتنے مہینے سے کر رہا ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے گستاخی کی ہے اور ہم نے ان کو اٹھا کے گفتگو کی تو یہ بات یہاں تک درست ہو جائے گی, لیکن ہم تو شاطمیت نہیں کرنا چاہتے نا. نہیں, یہ کہنا کہ تم لوگ ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہو, تو کبھی ہو بھی جاتی ہے نا بھائی, کیا کریں. میں یعنی وہ پھر الزام ٹھیک لگا رہے ہیں. اس سے جواب لیں اس بات کا کہ اس نے یہ بات کیوں کی. اگر یہ بات ہمیں پائی جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کی بات ٹھیک ہے. بھائی بات یہ ہے کہ ہم میں یہ بات اس طرح سے کہہ دینا کہ تم لوگ گستاخوں سے اٹھا کے بات کرتے ہو, یہ بیان کرنا تھوڑا سا غلط ہے. بھائی بات یہ کہ ہم تھوڑی جانتے ہیں کہ اس کے سر پہ جو ہے وہ لکھا ہوا گستاخ ہے, یا ہم کسی سے بات کر رہے تھے کوئی گستاخ آ گیا کسی بروڈ پہ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گستاخی کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ہم گنہگار ہو رہے ہیں, ایسا ہے نہیں. نہیں پیر صاحب, یہ کتنے مہینے میں اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. اپنا اس نے وہی دل رٹا لگایا ہوا ہے بڑا کریں. ایک ہی. اچھا نہیں, وہ کسی نے لکھا ہوا ہے, اللہ اور رسول کے واسطے پپو سے شفقت سے پیش آئیں اور اپنا دل بڑا کریں. وہ بٹ صاحب ہیں. پپو جب سے عامر نذیر صاحب نے ان کو اپنے دل سے اتار دیا ہے, اس کی حرکتیں مزید غلط ہو گئی ہیں, تو ان کو قابو عامر نذیر صاحب ہی کر سکتے ہیں نا. مربع و شربے کھاتے ہیں, ہمیں تو غصہ آ جاتا ہے بھائی, میں مانتا ہوں. تو میرا تو یہی اپیل ہے, عامر صاحب ان کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھیں. ان کی بات سنتا ہے, کسی اور کی نہیں سنتا. تو یہ ایک اچھائی کم از کم مانے نا ان کی کہ عامر نذیر صاحب کی بات سنتا ہے. جہاں عامر نذیر صاحب ہو فوراً اس کو بلائیں اور پہلی سیٹ دے دیں اور اس کو کینچ کے رکھیں. بات سنتا ہے. لیکن عامر نذیر صاحب جہاں ہیں وہاں آپ لوگ ان کو چھوڑتے ہی نہیں. جی عامر بھائی میرے خیال ہے مصروف ہے, کہیں مصروفیں آ جائیں گے, ان کو بتا دیں گے. پیر صاحب یہ پتہ ہے, اس کو تھوڑا سا آپ سمجھائیں کہ بھئی دیکھو موقع دیکھا کرو کہ یہاں پہ یار کون سی بات کرنے کی ہے, ٹھیک ہے. اب بات کچھ ہم اور کر رہے ہیں, اور کون بٹھاتا ہے بھئی تم نام لو, کون بٹھا کے گپے مارتا ہے؟ کوئی نہیں مارتا. اگر کوئی بات بھی کرتا ہے تو وہ اس کا مقصد کچھ اور یہ نہیں ہوتا کہ اس کو بٹھا کے گپے ماری جائیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس سے کوئی بات کی جائے, کچھ بات اس کی سمجھ میں لائی جائے. ادروائز اس کے علاوہ تو کون ہے جو مسلمانوں میں جا کے ان سے گپے مارتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مارتا. بھئی یہ گستاخ ہیں, آپ ان سے بات نہیں کریں گے تو ان کو پوری دنیا سے نکال کے کہیں اور کسی بیابان میں بیچ دو نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ بھئی دیکھیں ظاہر یہ جو اب یہ نا پوائنٹ سکورنگ کی یہ کوشش کرتا رہتا ہے ہمیشہ. نہیں مانتا بھائی جان, پپو کا ایسا دماغ ہے, آپ کوئی اچھی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی چیز نقص نکالے گا. ان کا یہ عادت ہے نا بھائی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا کرے, لیکن مل ملا کے ٹھیک ہے, برا آدمی نہیں ہے, اپنا بھائی ہے بھائی, مسلمان ہے نا, گالی نہیں دیتا, شاطمیت نہیں کرتا. کون کہتا ہے پیر صاحب یہ گالی نہیں دیتا؟ اس کو جتنی بار بھی کوئی پیغام دے کر بھیجا نا, اس سے سٹارٹ ہی ادھر جا تاکہ جو مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے وہ آدمی گندا ہو جائے. اس نے جب بھی اس کو کوئی پیغام دے کر بھیجا ہے نا, اس نے جا کے گالیوں سے ابتدا کی ہے.
नहीं वो शुरू में, आजकल नहीं करता ना, शुरू में इंसान को समझ में नहीं आता है। अब भी आप इसको कोई पैगाम देकर भेजें मरज़इयों के पास, इसने जाकर उधर गालियां ना दी तो मुझे पकड़ लेना। और वो फिर पता है क्या कहते हैं, इसको आमिर रजीब ने कहा जाके गालियों को। मैंने कितनी दफा सुना। तो आमिर नजीर साहब अगर करे ना करे तो वो तो वैसे ही बदनाम है ना, वो करे ना करे वो सबसे बड़ा दुश्मन वही है आमिर नजीर साहब। नहीं पीर साहब खुद जाएगा, खुद नहीं गाली देगा उधर जाके। जब इसको कोई भेजेगा तो जाके स्टार्ट ही गाली से करेगा, ताकि जो मुझे भेजने वाले वो गंदे हो। ये बड़ा खुद जब जाता है ना तो वहाँ पे कहता है मुसलमान गालियाँ निकालते हैं, हमारे गाली बाज हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं, हम क्या करें बस। नहीं वो असल में बात गलत कर लेता है। हाँ कुछ है, ये बात दुरुस्त है ना भाई, जो बात दुरुस्त है उसको भी हम नहीं मानेंगे। अभी देखे पीर साहब अभी था ना, तो अभी ये मुझे बोलने देता, उसके बाद कहता यार ये बात है कि ये बंदे हैं, ये उनको बिठा के गप्पे मारते हैं, तो उसके लिए को बताएं। अब ये तरीका कार है ना, इसको अब क्लियर नहीं करता, बात को क्लियर नहीं करता। हाँ। अच्छा पीर साहब मेरा एक सवाल है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मेरे भी अस्सलाम वालेकुम मेरे भी हक। वालेकुम सलाम वलीद भाई। पीर साहब अगर मुझे कोई नीचे ना उतारे तो मैं एक बात करूं? कौन उतारेगा आपको नीचे, क्यों उतारेगा? नहीं उतारेगा कोई भी। पीर साहब मॉडरेटर बड़े खतरनाक है भाई। नहीं 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 ऐसा मत करें। पीर साहब अर्ज ये है कि अक्सर औक़ात ना बात ठीक होती है, तरीक़ाकार थोड़ा सा मुनासिब नहीं होता। तो बात यह है कि पप्पू जो है ना, मैंने जितना मैंने सुना है, पप्पू अक्सर औक़ात पीर साहब ठीक ही बात कर रहा होता है, लेकिन उसका तरीका ठीक नहीं होता। वो तरीका उसका ठीक हो जाएगा तो उसकी बात भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि कभी कभार तरतल्ली भी पानी होती है ना भाई। नहीं वलीद भाई और पीर साहब आप फिर उसको आज कोशिश करें, एक लाइन कोई अच्छी से लिख के दें कि ये बात इस तरह बयान करो, जो बात वो भी बयान करने लगा था कि हम लोग गुस्ताखों को उठा के उनसे गपशप करते हैं। ये कोई अच्छे अल्फाज आमिर भाई का कैसे बता दो, हमारी नहीं सुनता भाईजान, हमारी नहीं सुनता आमिर भाई का कैसे। नहीं आप कह रहे हैं ना कि उसके अल्फाज ठीक नहीं है, इस लाइन को आप इन अल्फाजों को ठीक करके दें ताकि हम लोग इसको हजम कर लें इस बात को। अब्दुल्ला भाई उसे बात तो करने देते ना, जब वो बात पूरी कर लेता तो बात हो जाती। वो ये बात डेली करता है वलीद भाई। आमिर भाई का कैसे, ये हमारा नहीं है। नहीं पीर साहब मैं चाहता हूँ मुझे कोर्स अब्दुल्ला साहब और शार्प शूटर भाई को मुझे कोर्स कराएं, ठीक है, ताकि मैं इनसे इस्लाह करवाऊँ, मुझे पता चले कि बात कैसे। हम तो कह रहे हैं कि तुमसे बात नहीं होती ना, मेरे भाई अब्दुल्ला ये तो वलीद भाई और पीर साहब कह रहे हैं कि वो अल्फाज उसका बोलने का तरीका गलत होता है। अच्छा पीर साहब मुझे एक बात बताएं, एक ब्राड के ऊपर अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह के नबियों को गालियां पड़ रही हूँ और पप्पू वहाँ पे बैठा हुआ हो। एक मिनट कॉल आ रही है। शुक्र है भाई कॉल आ गई, कोई और बात करो। अच्छा पीर साहब मैं सवाल ये करने लगा था कि अगर कोई बंदा कहे कि मेरे भी हक 4 यार है, मेरे भी अशरा मुबशरा है, मेरे भी 313 हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पर क्या हुक्म लगेगा? नहीं वो तो अगर ये वाक़तन समझता है अपने आप को, वो नबी का मकाम देता है और 4 यार से वो सहाबा का उनको मकाम दे रहा है, तो फिर वो गुमराही में है, जहालत में है ना, क्योंकि वो तो कोई नबी नहीं। इंजीनियर को फिलहाल साइड पे करें, इंजीनियर को दफा करें। पीर साहब बात ये एक ब्राड के ऊपर तो बस शातियत हो रही है, नबियों की गुस्ताखियां हो रही हों और पप्पू पीर साहब बैठा हुआ हो वहाँ पे, गुस्ताखियां सुन रहा हो और उनको प्रोवोक पेट्रोल डाल रहा हो ताकि वो और गालियां निकाले, अल्लाह मुझे माफ करे। तो पप्पू लानती है, या आप लोग पप्पू को अच्छा कहेंगे या शरीफ इंसान समझेंगे या पढ़ा लिखा या खत्म नबूर का मुजाहिद कहेंगे या कोई लंडेबाज मुजाहिद कहेंगे, आप क्या कहेंगे पप्पू को? जज़ाकल्लाह। पीर साहब जी भाई पीर साहब वो जो हदीस थी आपने जो चेक की थी वो ठीक थी ना हदीस? उसमें एक रावी है जो ज़ईफ़ है, बाकी सनद के हिसाब से ठीक है। ये आप तो कह रहे थे वो इमाम हाकिम ने, इमाम ज़हाबी ने, सब ने उसको ठीक कहा है हदीस के हाँ वो सनद को।
वलीद भाई बड़ी बड़े अफसोस बड़े बड़े बड़ी तमीज से मैं पूछ रहा हूँ, बड़ी गुजारिश है, क्या मेरी बात कि इतनी वो फजूल थी कि आप लोगों ने कमेंट ही नहीं किया, या बहुत मुश्किल थी कि अपने समझ नहीं आया। के बारे में आप बात करते हुए डर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पप्पू मलिक एक बरात में बैठा है, किसी ने कमेंट करना मुनासिब नहीं समझा। पप्पू मलिक कादियानी की बरात पे बैठा है और वहाँ पे अंबिया की गुस्ताखी हो रही है। पप्पू मलिक फिर भी बैठा हुआ है। पप्पू मलिक शरीफ आदमी है या नहीं है? जज़ाकल्लाह। पप्पू ये जो बात आप कर रहे हो ये कल हो तो गई है, सारी बात डिस्कस हुई है, सारी बात का रिजल्ट आ गया है सामने। अब इस बात को कोई 30 दिन भाई चलाना है। ऐसे लोग जो खुद शातमियत करवाते हैं वो मुझे कह रहे हैं कि मैं अल्लाह माफ करे गुस्ताख हुई, मुझे तमीज नहीं बात करने की। खुद सच निकलना तो दूर की बात है, ये सूंघ भी नहीं सकते सच को, मैं चला जाता हूँ कि ये जो बकवास कर रहा है ना खंजीर का बच्चा कि हम लोग शातमियत करवाते हैं, तो इसने कुछ और सुनना है। इस बाबू की तालीम स्टार्ट हो गई है, तालीम शरीफ नहीं, तुम एक रिश्वतखोर पुलिसिया के बच्चे हो। अब्दुल्ला भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप बताइए? नहीं पीर साहब, ये इल्जाम हम क्यों लें? ये इल्जाम जो ये लगा रहा है वो भी भाई हम सब बैठे हुए हैं ना, ना, इसके पास किसी के इल्जाम से हमारा क्या जाएगा? चले पीर साहब मुझे दे इजाजत, मैं सोने लगा हूँ। अल्लाह के ठीक है हवाले दुनिया सारी। पीर साहब ठीक है आप भी ब्रॉड है, संभाल लेना वरना पप्पू इसने गया। तमाशा लगाया हुआ खुश है। रहें। मैं इसका क्या इसने मुझे अपनी बहन बेटी दी हुई है कि अब्दुल्ला मेरे पे इल्जाम लगा रहा है? अब्दुल्ला भाई प्लीज प्लीज साहब, प्लीज बाबू की आखिरी बार कह रहा बुजुर्गान हूँ। दीन की तालीम शरीफ नहीं, पेश की जाती है। नहीं, अब्दुल्ला भाई मुझे- प्लीज, अब्दुल्ला भाई प्लीज ना करना, गलत मत करना, ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं, आपकी गलती हो जाएगी जो भी है। एक जनरल बात हो रही है, हम भी तो बैठे हुए हैं। नहीं पीर साहब डायरेक्ट आके इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम लोग गुस्ताखी कराते हो। ठीक है, हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं, आप भी बर्दाश्त करो, गाली तो मत दो ना। गाली क्यों देंगे? गाली देंगे गलती आपकी हो जाएगी। जितने भी वो गलत हैं, जहां आपकी गाली निकल गई गलती आपकी हो गई। ये मत करें ना जी। मैं पीर साहब जिसको जो आता है वो वही बोलता है। बहरहाल जज़ाकल्लाह। पीर साहब ये मैं आपको बताता हूँ, ये पप्पू चाहता ये है कि अगला मुझे गाली दे, उसको शौक है, ये रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है, और फिर इस रिकॉर्डिंग को जाके कादियानियों के ऊपर सेल आउट करता है कि देखें ये मुसलमान गालियाँ दे रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग दे और मुझे इतने पैसे दे। ये तो बहुत बड़ा बहतान है भाई, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो इसने अब्दुल्ला का कहा है कि ये शातमियत कराता है, ये बोतान है, वो है बिल्कुल गलत बात है, ये भी गलत है। ये बोतान है और वो गलत बात है क्या? नहीं ये भी बोहतान है, वो भी बोहतान है भाईजान। हाँ, मैं ये आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। ऊपर एक ड्रामा लगता था ना, कासिम दिलाली कहता था इंसाफ होगा, जरूर होगा। वो ड्रामा किसने देखा बताएं? तारक साहब, तारक चौहान साहब, अब्दुल्ला तू देखा है वो ड्रामा जिद भी कहता कि इंसाफ होगा, जरूर होगा? नहीं मैंने नहीं देखा। अच्छा पीर और साहब, मैं पीर साहब मैं मसरूफ हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसकी मैं तबीयत साफ करूंगा। नहीं ऐसा मत करें अब्दुल्ला भाई, आप खामखा क्यों गुस्सा करते? छोड़ दो भाईजान, बोलने दो उसके मुंह से जो बोलेगा, क्या होगा। हाँ अगर आपका नाम ले तो आप कहें हाँ मुझे डायरेक्ट कहा, जनरल बात कर रहे करने दो ना। अच्छा पीर साहब, ये ड्रामा लगता था ना जी, कासिम दिलाली एक एक्टर है पाकिस्तान का, तो वो उसमें उस ड्रामे में वो बादशाह होता है ना, बादशाह एक मुल्क का, तो वो उसके दरबारी वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब इसके इंसाफ हर ड्रामे की किसमें वो इंसाफ करता होता है ना, तो एक इंसाफ उसके आता है कि एक बंदा उसके पास सवाल आ जाता है जरा कि ये बात है तो किसी ने मेरी जायदाद हड़प कर लिया या ये इस तरह ना, वो क्या करता है कि उसको कहता है सारी, वो कहता है नहीं इतनी आधी और आधी, उसने कहा आधी के कागज किधर है ना, तो वो आधी के लाता है, तो वो खुद ले लेता है और लेके अपने जो वजीर माल होता है उसको देता है, कहता है इसकी जायदाद बाकी भी हड़प कर लो ना। तो कहता है कि मेरा इंसाफ बस यही कहता है कि अब तुम्हारी आधी गई तो आधी भी चली जाए, कुछ भी ना रहे। तो उसके दरबारी फिर कहते होते हैं वो क्या इंसाफ है बादशाह सलामत, क्या इंसाफ किया है। तो वो हमेशा यही उसका तकिया कलाम होता है, इंसाफ होगा, जरूर होगा। उसके सारे इंसाफ इसी तरह के ही होते थे। वही होता है चलता है, क्या करें।
ملک صاحب کیوں خاموش ہیں؟ کسی کو خیر خبر ہے؟ جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مرشد. یہ صاحب یہ بچہ مفعول کلام ہے انشاءاللہ. کہہ رہا ہوں جی جی کہ اس کی بات کا نہ تو غصہ کیا کریں جی اور نہ اس کی کوئی بات کا جواب دیا کریں. جو یہ کہہ کہ ہاں بالکل بھائی آپ ٹھیک ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں. اچھا بھائی میں کھانے کے لیے جا رہا ہوں, ذرا سنبھالیے پلیز پپو کو. جب بھی میں نے سنا ہے یہی سنا ہے میں جو ہے نا کھانے کے لیے جا رہا ہوں. یہی ٹائم ہے نا کھانے کا بھائی, اسی ٹائم میں بولتا. نہیں آپ جائیں کھانے کے لیے. ہاں پلیز پلیز گالی گلوچ نہیں کریں پلیز. سارے کوئی آپ ذرا براڈ سنبھالے. مجھے جٹ بار بار شیئر کر رہا ہے براڈ, پتہ نہیں کیوں کیا مسئلہ ہے اس میں, ذرا اس سے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پپو مفعول کلام ہے, اس کی باتوں کا غصہ مت کیا کرو یار. پپو تم ملک عمران بھائی آپ کوئی آج اچھی بات بتائیں, ہمارا ایمان تازہ کریں ملک عمران بھائی پلیز. ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی بات کا نہ تو کیا کریں غصہ اور نہ دیا کریں جواب. اس کو کہیں ملک پپو جو تم عمران کہہ صاحب رہے آج بتائیں, آج آپ نے قرآن مجید میں کون سی آیت پڑھی ہے؟ آج میں نے قرآن مجید میں جب میں اٹھا ہوں تو میں نے جو صورتیں یاد ہیں زبانی وہ مجھے انا تو انا کل کوثر سورۃ کوثر پڑھی ہے. اور یہ چھوٹی انا اعطیناک کل کوثر سے کیا مراد ہے؟ اور یہ مجھے اگر ترجمہ سامنے ہو تو پھر تو میں بتا سکتا ہوں, میں کوئی عربی دان تو ہوں نہیں. یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا کی, اس کا یہ مطلب ہے. اگر ترجمہ سامنے ہو تو پھر تو بندہ پھر بتا سکتا ہے. میں عربی زبان مجھے نہیں آتی بھائی. میں نہ کوئی پیر اسکانی ہوں کہ ان کو آتی ہے عربی. جی جی ٹھیک ہے. وہ سوال نہ کیا کرو جو بنتے ہی نہیں ہیں. نہیں اس میں تو کیسے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ ظاہر سمجھ کے پڑھتے ہوں گے. پاکستان میں ابھی جو لوگ ہیں نا بوڑھے, وہ ان کو الف بے اردو کی نہیں آتی, لیکن ماشاءاللہ قرآن پاک اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتی قرآن پاک کی. جی جی تو اگر ترجمہ ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ ایسا کیا کریں جو آپ کی زبانوں کے ترجمے ہیں نا وہی آپ نماز بھی اسی میں پڑھا کرو, اور قرآن کی تلاوت کی ضرورت بھی نہیں ہے, بس جو اس کے نیچے ترجمہ لکھو. جب ہے عربی ضروری ہے پڑھنا, یہ ضروری بالکل نہیں ہے کہ آپ نے سمجھنا ہی ہے. ہاں اگر کسی کو سمجھ آتی ہے تو اچھی بات ہے, نہیں آتی سبحان اللہ ایمان افروز طارق خان صاحب کیا بات کیا ملک عمران نے یار, صبح میرا ایمان تازہ کر دیا یار, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ملک عمران قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روحانی ترقی صرف اولو الابرار جو ہیں نا وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اولو الابرار کون ہیں؟ جو غور و فکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, قرآن مجید پر بھی تدبر کرتے ہیں, اپنے ارد گرد جو دنیا ہے اس کے اوپر بھی تدبر کرتے ہیں, کائنات پر بھی تدبر کرتے ہیں. میں بتا رہا تھا آپ کو, جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں جو الف بے بھی نہیں جانتے لیکن وہ بھی قرآن تو پڑھتے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے جس کو نہیں علم, لیکن آپ تو اس میں شامل نہیں ہیں نا, آپ تو جوان ابھی بوڑھے نہیں ہوئے. شامل نہیں ہوں, ابھی تو بھرپور جوانی ہے. تو آپ قرآن کو پڑھا کریں تو اس پر غور و فکر کیا کریں. اور یہی بات ہے. اچھا پپو ملک, آپ کو قرآن کی ساری تفصیل آتی ہے؟ بھائی کیا بولا ہے, کیا آپ دوبارہ کوشچن اپنا ریپیٹ کریں پلیز. آپ کو آتا ہے کوئی اگر سورت آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو کیا اس کی سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے؟ نہیں میرے بھائی مجھے بھی نہیں آ رہی ہوتی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں صرف ناظرہ پڑھنے آتا ہے یا پھر ترجمہ اگر پڑھیں تو, ادروائز ہمیں نہیں آتا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بڑی گل کر رہے ہوں, سبحان اللہ. میں کیا بھائی کدائیں میں تو آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ ترجمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے, سمجھنا قرآن کو ضروری نہیں ہے, بس عربی پڑھی آؤ. فرض ہے بھائی,